I was trying to texting her like, "Are you ready with the?" Yeah. What was the band? What was the band called? Blind Guardian. I take the one with the short hair. He looks more lousy. He looks like my dad. I've heard that many times. Oh, look at that. He's just like my dad. Oh. This is real wood. Cuando tú me digas empezamos, Mariano. Por Villa. Pues estamos grabando. Acabamos de escuchar a Boys in the Dark, el primer single, la primera canción que conoceréis todos de lo que es un nuevo disco, un nuevo trabajo esperadísimo de una banda que yo creo que necesita poca o ninguna presentación para todos aquellos que seáis seguidores del heavy metal. Nada más y nada menos que los alemanes Blind Guardian, que están hoy aquí con nosotros para presentar en Rockola FM este nuevo disco. Hansi, André, welcome. Hola, great to be here. Y bueno, también tenemos a Pepo, que va a ayudarnos como traductor. Hola. Bueno, lo primero que querríamos saber, y me imagino que muchos fans de Blind Guardian quieren saber, es un poco fundamentalmente cómo se ha hecho el disco, At the Edge of Time. Fundamentalmente, por ejemplo, qué productores habéis tenido, con quién habéis trabajado y dónde ha sido grabado. First question, how do you create and record this new album At the Edge of Time? Who you work with and where do you record it? We recorded it for most of the parts in the Twilight Hall, our own studio. We started in October 2009 and finished the whole production somewhere in April. Basically, we've done some pre-productions prior to it, so all in all, I would say we worked for 8 months on the album, and now I have forgotten what else I have to answer. And producers? Okay, so it's Charlie Bauerfeind who one more time produced it. We did have the support of a lot of other people, but there are too many to mention here. Did some recordings in Prague when we did the orchestra for Sacred Worlds and Wheel of Time, for example. Then we did have some authentic instruments. For instance, a friend of mine, Oganalp, did record a Turkish violinist for us, so we have the oriental feeling in Wheel of Time properly, and stuff like that. Dice que bueno, que el disco se grabó casi por completo en el Twilight Hall, que son sus propios estudios. Sí. Empezaron en octubre de 2009 y finalizaron más o menos en abril de 2010. Hicieron bastante preproducción, por lo que cogieron esos 8 meses para la grabación, y el productor fue, como en los últimos trabajos, Charlie Bauerfeind, y además de él estuvo mucha gente implicada, como la orquesta sinfónica para grabar algunas canciones, amigos suyos que metieron, por ejemplo, violines reales en Wheel of Time, que le da un poco ese aire árabe al tema, y bueno, eso es básicamente cómo se ha producido, ¿no? Sí. Bueno, este disco es un disco muy variado, muy heterogéneo, en el sentido de que hay canciones que recuerdan mucho la primera época, la época anterior de Blind Guardian. Hay tratamiento orquestal, hay canciones nuevas con elementos nuevos. Al ser un disco tan variado, tan heterogéneo, ¿ha sido un disco difícil de hacer? This is like a really complex album in the way that you have kind of different styles in it, like songs that remind us to your first times, and and all the orchestral things, and also with new elements involved in the production. Because of that, was it a difficult album to make? No, not at all. It was fairly easy. We rushed through the songwriting from the beginning. We started with Sacred in terms of composing. That was supposed to be done for the computer game, but the song simply turned out so well that we decided, well, it has to be as well on the album. At the same time, we wrote a song called War of the Thrones, which is on the album and on the single as well, but in a different version. So we figured, well, we do have the potential to come up with a strong album and bring in a lot of new elements, as well as feature the old qualities. But
all in a sudden we just realized that songwriting was a fluent thing for the whole time, and we had a natural output which surprised ourselves. And when we started the production, we did have many things in mind to do, but it never turned into pressure. So everything was really relaxed. Everyone was focused on what we were supposed to accomplish finally, and everyone had the idea that this might become a very strong album. Dice que no, que de hecho ha sido un disco bastante fácil de hacer, que empezaron de una forma muy relajada con Sacred, con la canción Sacred, que fue una petición para un videojuego, sí. Que luego la volvieron a grabar para el disco. Y nada, ellos siempre han querido o tenían en mente meter elementos nuevos y mezclarlos con las antiguas calidades, ¿no?, de las canciones de la banda. Dice que además que una vez se pusieron a componer, que les salía muy fácil las canciones, porque tenían de una forma muy natural, porque tenían muchas ideas, pero no tenían presión, no sentían presión al respecto. Ajá, entiendo. Bueno, hasta donde yo sé, por lo que hablamos ayer, hay este tipo de cosas ocurren siempre en la radio. A veces New inspiration. That's the next Blind Guardian tune. Suenan los teléfonos móviles. Perdón. No te preocupes. I told you can't hold the pressure. Bueno, os decía que ayer tuvimos ocasión de tener otra entrevista con Blind Guardian, y nos comentaban que incluso el título del disco At the Edge of Time tiene que ver un poco con que todas las letras tienen más o menos como elemento común el paso del tiempo. Pero dejando aparte ese tema, ¿qué tipo de historias cuentan en las letras de este disco? ¿Son letras inspiradas en historias, por ejemplo, más antiguas, en leyendas del medievo como anteriormente? ¿O en qué escenario, qué tipo de historias cuentan las letras de At the Edge of Time? We mentioned yesterday that At the Edge of Time was an album that talked about the pass of time in some of their songs, yes, not entirely. But going specifically to the lyrics, what was the theme of them, and what inspired you this time, like legends of the past or fantastic stories? I try to make that short. It is pretty close related to some of the fantasy stories I've read over the last years, and I felt that the music spoke that certain language which demand something related to fantasy topics. I was inspired by Robert Jordan, for example, who wrote a story called The Wheel of Time. It's a gigantic story, and I scratch it a little bit in Wheel of Time and of course in Ride into Obsession. Then we do have another song, A Voice in the Dark, which is about George R.R. Martin's songs of Ice and Fire, as well as I introduced one of my favorite authors called Peter S. Beagle, and I was heavily inspired by the Innkeeper song when we did the Road of No Release, which is a very tricky song with tricky lyrics as well. Dice que que para hacer corta la historia, sí, que estas letras están todas basadas en historias fantásticas y mágicas, y que él en estos últimos tiempos él es un gran lector y ha ido leyendo cosas tanto de Robert Jordan, que inspiró la letra de Wheel of Time, sí, que es una letra que escribió de forma obsesiva, A Voice in the Dark, que fue por Jordan Martin, inspirada por un autor llamado así, y Robert Spiegel, it was called? Peter Spiegel. Peter Spiegel. Peter Spiegel. Peter Spiegel, que es a German guy. No, I think it's an American guy. I'm pretty sure he's American. He wrote The Last Unicorn. Ajá. But, el autor del último unicornio. Y es gente que él sigue sus libros y le inspiran en las canciones. En ese sentido, por ejemplo, yo he hablado con algunos fans, con algunos seguidores de Blind Guardian, que dicen siempre que les gusta mucho el hecho de que Blind Guardian hagan un tipo de letras más fantasiosas, más contando historias que no tienen que ver con la realidad cotidiana, porque dicen que la realidad cotidiana ya es suficientemente dura como para que también te la recuerden en canciones. ¿Notan ellos, por ejemplo, que la gente agradece el hecho de que sus canciones, aparte de tener un contenido musical muy fuerte, también esas historias hagan volar la imaginación de los fans? Speaking with fans, he found out that they appreciate a lot that you tell fantasy stories on your lyrics, because if you wanted to mirror the reality it's rough and hard enough to remember the people, how rough
are their lives, and maybe they can dream and think and dive themselves into that fantasy world that you put them and offer them as a door to forget about their daily lives. I believe that our music offers a lot of images, and they have to be accomplished due to the lyrics, and therefore it's very natural for me to come up with a sort of narrating, storytelling thing. There is a personal aspect in each and every song, but music in general and the lyrics as well are done to entertain people and to give them a good time. So that's how we look at it. There are different approaches, certainly, but for us, and going back to the music again, that's the essential thing. We want to entertain people and make them happy. I know that we saved some people's lives, literally, because they were in a desperate situation, and they were really happy to have our music that gave them a sort of pillar in their harsh life. So that's what music is about, and that's how we relate to the whole thing. Dice que sabe que su música tiene muchas imágenes, encierra muchísimas imágenes, y que para él le sale de forma natural contar las cosas así y hablar de ello en las canciones. La música para él, y así es como debería ser, está para entretener a la gente, ¿no? Y si bien hay diferentes modos o diferentes acercamientos a esa idea, ellos han elegido esta, y él además es consciente, lo sabe a ciencia cierta, de que han salvado la vida a alguna gente, literalmente, porque se lo han dicho, que encontraron en la música de Blind Guardian como el motivo para seguir viviendo, y que es claro, es fantástico que esto pase. Sin duda. Bueno, pues estamos hablando, como os decía, con Hansi y con André. Estamos escuchando también música de este nuevo disco, de este nuevo trabajo de Blind Guardian, y después de A Voice in the Dark vamos a ir con una canción llamada Tunnel On, y yo me imagino que muchos fans se preguntarán si tiene algo que ver o si tiene alguna relación con The Quest for Tunnel On, una canción anterior de la banda. You know what is coming. Yep. We will hear next Tunnel On, and is that something related with the old song called Quest for Tunnel On? Yes, it is. I cannot deny that, but I still think it's more connected to Fast to Madness from the Follow the Blind album, because I'm dealing with Michael Moorcock's Eric of Melnibone again, one of my favorite fantasy characters, and suitable for the album title. This one, Eric is really facing the end of time, and he's basically creating it to fulfill his destiny. Dice que sí, que no va a negar que tiene relación con el nombre, porque además trata de ese mismo personaje, Sí. pero que está más relacionada con what was the name of the song related with this one? Fast to Madness. Thank you. Sorry? Fast to Madness. Fast to Madness, del disco Follow the Blind. Follow the Blind. Y que sí que juega con ese personaje. Pues vamos a escucharla y continuamos después hablando con Blind Guardian.